Ola, pessoal, tudo ben? No vídeo de hoxe nos vamos falar sobre o segredo da Biblia que poucos cristaos conecem, mas que nos chama moita atencao. Voce sabía que o arcanjo Miguel teve que lutar e disputar con Satanás pelo corpo de Moisés? Por que eles querían tanto ficar como corpo dese homen de Deus? E, máis aínda, por que será que ele nunca foi encontrado? Nos vamos a analizar de onde vio esa historia e tentar descobrir ese segredo. E te convido a ficar neste vídeo até o final, porque voce vai se surpreender. E se voce é novo aquí no canal, peco que voce clique en gostei, inscrévase aquí no meu canal. Porque todos os días quero te ajudar na caminada con Deus, clique no botao inscreverse e depois ative o sinino da notificacao. Entao vamos lá, irmãos. O pequeno versículo da Biblia revela o segredo moito importante que pouca gente coñece. A luta do arcanjo Miguel contra Satanás pelo corpo de Moisés. Esa información pode ser encontrada no libro de Judas, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler o que dice depois tentar analizar os pontos para entendermos ese quebra-cabeza. Ola só o que está escrito. Nem mesmo o arcanjo Miguel, cuando estaba disputando como diabo a respeito do corpo de Moisés, ousou facer acusacao injuriosa contra ele, mas dise, o Senor te repreenda, punto. Ola iso, irmãos. Podemos observar como esa pasaje de Judas que está sendo descrita unha batalla entre o arcanjo Miguel e o diabo. É difícil encontrarmos na Biblia diversas pasajes sobre batallas entre anjos e demonios. No libro de Daniel, por exemplo, no capítulo 10, nos vemos unha das batallas máis conocidas, onde o anjo vio visitar o profeta Daniel en cuanto ele facia o Yehum. O interesante é que ese anjo, chamado Gabriel, dice que foi impedido de levar a mensagema ao profeta porque o demonio, representado pelo príncipe da Persia, estaba lutando contra ele. Por causa disso, ese anjo atrasou súa chegada por 21 días. Entao, nos podemos concluir que existen sin batallas espirituais acontecendo o tempo todo, a favor e contra as persoas. Só que os poderes de Satanás nem se comparan como poder de Deus, que é infinitamente maior. O outro anjo do Senor moito conocido é o arcanjo Miguel. O seu nome é mencionado diversas veces en varias pasagens da Biblia. O nome arcanjo significa que ele é o líder entre os anjos, considerado o príncipe do povo de Israel, ou seja, aquele que está sempre defendendo o povo de Deus. E unha das batallas máis importantes foi cando ele disputou como propio Satanás pelo corpo de Moisés. Mas por que será que o diabo e ese anjo ficarán brigando por corpo que hanem tina vida máis? Primeiramente, nos precisamos entender por que o corpo de Moisés era algo tao valioso. Existe unha pasaje no Antigo Testamento que mostra que o corpo de Moisés foi enterrado pelo propio Deus. Iso mesmo. Vamos ver o que está escrito en Deuteronomio, capítulo 34. Moisés, servo do Senor, morreu ali en Moabe, conforme o Senor dixera. Ele o sepultou en Moabe, no vale que fica diante de Bete Peor. Até hoxe ninguén sabe onde está o seu túmulo. Moisés tina 120 anos cuando morreu, contudo, nemos seu solos se enfraquecerán, nemos seu vigor se perdeu. Ola que interesante, irmãos, foi o propio Deus quen sepultou o corpo de Moisés. Ninguén sabe onde está o túmulo até hoxe. Entao fica para nos aquí unha pergunta, por que Deus teria escondido o corpo dele? Nos debemos lembrar que Moisés era considerado pelos judeus como o grande pastor de Israel, porque ele foi escolhido pelo Senor para cumprir a misión de levar o povo do Egito até a terra prometida. Iso mostra que ele tina unha grande autoridade, unha grande responsabilidade, e as persoas sabían da súa intimidade con Deus. Entao, moito probablemente, esas persoas irían idolatralo após a súa morte. Além diso, existen algunhas teorías que tentan explicar por que Satanás disputou o corpo de Moisés como arcanjo Miguel. Unha desas teorías diz que Satanás quería impedir que Moisés fose resucitado para a vida eterna, acusando-o pelos pecados que ele cometeu, como cuando bateu na rocha e tamén cuando asasinou o egipcio. Nos sabemos que Deus é misericordioso e que ele nao resiste ao coracao quebrantado e arrependido. Mas o fato de Deus nos perdoar nao apaga as consecuencias. Por exemplo, se alguén matar unha persoa, Deus pode até perdoar esa persoa se ela se arrepender de verdade. Mas iso nao significa que ela deixará de pagar pelo seu erro. Esa persoa deberá ser presa, mesmo que, diante do Senor, ela já nao deba máis nada.
E con Moisés não foi diferente. Moisés sofreu unha serie de consecuencias por causa dos seus pecados. Uma desas consecuencias foi que ele deixou de entrar na terra prometida cando desobedeceu a Deus ao bate na rocha. Mas olso como o inimigo é sujo, irmãos. Mesmo que Deus já tivese perdoado os pecados de Moisés, Satanás não quería que ele fose resucitado para a vida eterna. Ele quería que Moisés ficase para sempre manchado pelos pecados que cometeu durante a súa vida e que fose condenado ao inferno. Será que ese sería o motivo pelo cual o arcanjo Miguel brigou como diabo? Algúns teólogos acreditan que esa disputa descrita no libro de Judas seja a mesma descrita en outra pasaje da Biblia, desta vez no libro do profeta Zacarías. Vamos ver o que está escrito. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senor, e Satanás a súa direita, para acusalo. O anjo do Senor dise a Satanás: O Senor te repreenda, Satanás. O Senor, que escoleu Jerusalén, te repreenda. Nao é este o mesmo ticao tirado do fogo? Ola iso, irmãos. Percebemos que esa pasaje é moito parecida como a de Judas. Mas, analizando os versículos, vemos que a única semelanza é a frase o Senor te repreenda. En nenhum momento aparece o nome de Moisés ou o nome do arcanjo Miguel. Por iso, esas dúas pasaxes non están falando da mesma coisa. Porém, nos podemos tirar de la suma lica o muito importante. Cuando o arcanjo Miguel diz, o Senor te repreenda, nos aprendemos como debemos lidar con as forcas malignas. Nos, irmãos, não temos que ficar conversando como diabo ne machar que podemos enfrentalo como a nosa propia forca. Debemos, primeiramente, buscar o Senor de todo o coracao e não confiar no noso propio poder para que embate o mal. Pensé comigo, se o arcanjo Miguel, anjo tao poderoso, preferiu buscar a Deus para que ele reprendese Satanás, que poder nos temos para reprender o inimigo como as nosas propias forcas? Somente o nome poderoso de Jesús é capaz de facer o inimigo fugir. Por iso, nos cremos que Cristo já derrotou, na cruz, a 2000 anos, todo o poder das trevas, e que hoxe o diabo nao ten máis poder contra os filos de Deus, aqueles que creen en Jesús como Salvador. Entao, cual é a conclusao que podemos tirar desa disputa entre o anjo e o diabo pelo corpo de Moisés? É que o inimigo sempre vai tentar acusar os filos de Deus para que eles se sintan culpados e nao creyamno. Perdao que Jesús já liberou como a súa morte e resurreicao. Amén? Mesmo que alguén cometa pecados diariamente, iso nao significa que esa persoa está condenada. En cuanto estivermos vivos, Deus quere ten poder para nos perdoar. Mas o diabo vai tentar dicer para voce que o seu pecado nao ten perdao, que voce já foi longe demais. Infelizmente, muitas persoas tem acreditado nesa mentira. Por iso, debemos confiar no que a palabra do Senor dice tomar pose pela fe. Amén? A Biblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustica. Ou seja, nao precisamos máis sofrer con culpa ou condenacao. Basta nos arrependermos dos nosos pecados e confesarmos a Deus, e con certeza Ele nos perdoará. Irmãos, todos os pecados que Moisés cometeu até deran brecha para que Satanás o acusase e quisese levalo para o inferno. Mas nos vemos que Deus perdoou e purificou Moisés de todos os seus erros. Tal vez ese ten sido o motivo pelo cual o diabo ficou tao furioso e brigou pelo corpo, porque, máis unha vez, ele perdeu. Como cristaos, o noso deber é coñecer cada vez máis a palabra de Deus para crecermos espiritualmente. E cuando encontramos algo que nao conseguimos entender ou nao temos respostas claras, debemos pedir que Deus ilumine a nosa mente e tamén buscar a ajuda de outras persoas. Mas é importante sabermos que nem tudo nos será revelado, porque somos moito limitados. E existen coisas que o Senor nao quer que saibamos. A Biblia nao deixa claro por que o diabo tina tanto interese no corpo de Moisés, nen mesmo por que Deus foi o encarregado de sepultalo. Mas un malicao podemos tirar desa historia. Deus luta por nos até mesmo cuando o noso corpo físico nao estiver máis aquí. Amén. Eu espero que voce tenha gostado desa mensaje. Peco que voce compartil con seus amigos e familiares. Vamos transmitir mensagens boas, mensagens da palabra de Deus. Amén. Que Deus te abencoe. Eu te espero no próximo vídeo. Grande abraco.